tunaona kumjua Mungu ni kile kitendo cha mimi na wewe kama Wakristo kukuwa na ule uwezo wa kutambua Mungu anapenda nini. Mungu anapenda nini? Na ukishatambua yale yote ambayo Mungu anayapenda, unaishi maisha ya ushirika na Mungu katika kuyafanya yale anayoyapenda. Ili tuelewe vizuri hapa, lazima wote tujiulize, Mungu anapenda nini? Mungu anapenda nini? Wewe jiulize tu kwenye moyo wako. Mungu anapenda nini? Mungu anapenda nini? Acha nikupe mifano kadhaa kama mwalimu ikusaidie kukuongezea kitu ndani yako. Kwa mfano, Mungu anapenda tuishi bila dhambi. Mungu anapenda tuishi bila dhambi. Huo ni mfano wa kwanza. Mungu anapenda tuishi bila dhambi. Mfano wa pili, Mungu anapenda tuishi maisha ya toba. Mungu anapenda tuishi maisha ya toba. Huo ni mfano wa pili. Mungu anapenda tuishi maisha ya toba. Mfano wa tatu. Mungu anapenda tuishi maisha ya kusoma Biblia kila siku. Mfano wa tatu, Mungu anapenda tuishi maisha ya kusoma Biblia kila siku. Mungu anapenda tuishi maisha ya kusoma Biblia kila siku. Mfano wa nne. Mungu anapenda tuishi maisha ya sala kila wakati. Mungu anapenda tuishi maisha ya sala kila wakati. Mungu anapenda tuishi maisha ya sala kila wakati. Mfano wa tano. Mungu anapenda tuishi maisha ya kutoa sadaka nyakati zote. Mungu anapenda tuishi maisha ya kutoa sadaka nyakati zote. Mungu anapenda tuishi maisha ya kutoa sadaka nyakati zote. Mfano wa sita. Mungu anapenda tuishi maisha ya